बार्देस बाजाराच्या नवीन अध्यक्षाची निवड 3 फेब्रुवारीक जातली। पूण निवडणुके आदींच खलपान स्वता अध्यक्ष जाल्ल्याचे जाहीर केले। संचालकाची वरिष्ठ अधिकाऱ्याकडेन कागाळ, संबंधित खात्यान कारवाय करपाचे मागला। पळयात पुराय बातमी। आणि आपण निवडून येयलो म्हणून एक रेझोल्युशन म्हणून केलें आणि पेपर धाडले एआराक, आणि त्या एआराक पेपर धाडले सब्जेक्ट कितें आहा, सब्जेक्ट आहा नॉमिनेशन पेपर्स म्हणून, आणि तेजेर मागीर कितें कितें बरयलां तें बरयलां। ताका खंयच ताळतंत्र ना, लिगॅलिटी तर नाच ना, पूण तें बरोवपाचें बरोवपूय बॅड आसा। आय से दॅट द रायटींग इज ऑल्सो इन बॅड एंड लिगली ऑल्सो इट इज बॅड, दोनूय पद्दतीन जालें। आनी थंय ते सांगता आमी ताका निवडून हाडलो। मिटींग खंय घेतली, मिटींग केन्ना घेतली, नोटीस कोणाक दिलें, नोटीस ते पावले म्हणून कोणाचो एक्नॉलेजमेंट जालें ना, हें कांयच विचार जालो ना। आनी जेन्ना हें आमचे तकलेन येयलें तेन्ना आमी 4-5 मेंबरांनी म्हणजे डायरेक्टरांनी एक ल्हानशें लेटर केलें आनी एआराक दिलें, सेईंग दॅट दीस हॅज नॉट हॅपन एंड दीस इज परफेक्टली दे हॅव डन दॅट। आनी तें आयकल्या बरोबर ताणें मागीर दुसरे दिसा तांकां एक लेटर काडलें, कित्याक म्हणून की तेजी आमचे कडेन कॉपी आहा की तुमी जर मिटींग जाल्या म्हणटात जाल्यार त्या मिटिंगेचेर कोणाक कोणाक नोटीस दिली, नोटीस दाखयात, नोटीस दाखयल्या उपरांत ते नोटीस कोणाक सर्व केली ती दाखयात, खंय मिटींग घेतली ती दाखयात, मिनिट्स बूक दाखयात, कित्याक जें कितें घडटा ताका सेपरेट मिनिट्स बूक आसता। इलेक्शनच्यो मिटिंगे घेता ताका सेपरेट मिनिट्स बूक आसता आमच्यो बोर्ड मिटींग जाता ताका सेपरेट मिनिट्स बूक आसता, जनरल बॉडी जाता ताका सेपरेट बूक आसता मिनिट्स बूक, आनी ल्हान परचेज किंवा बाकीच्यो ज्यो कमिटी आसा, सब कमिटी आसा तांकांय सेपरेट आसता। ते तेणें सगळे डिटेल मागले, वीस दिवपाक म्हाका दिसोन तांकां शक्य आहा। आमी काल तांकां पत्र बरोवन सांगलें की ताणें आमच्या जीएमाक बरयलें की आपणाक हेजी सगळी डिटेल तूं धाड, तांकां कॉपी केली ना, तांकां लेटर केलें आनी कॉपी मार्क टू जीएम सेईंग दॅट प्लीज फर्निश अस दीस डिटेल्स। सो काल जीएमान तें पत्र केलां, तांकां आज वतलें तें पत्र सेईंग दॅट अशी मिटींग आपणी खंय कॉल करूं ना। मिटींग अशी कॉल करपाची आसता, स्पेशल बोर्ड मीटिंग ऑफ द डायरेक्टर्स इज हियर बाय कन्वेन टू इलेक्ट द चेअरमॅन अशें म्हणून आसता। ती मिटींग वचूंक ना, आनी तो फक्त एकूच अजेंडा आसता, अजेंडा दुसरे आसना, एकूच अजेंडा आसता तो। ती मिटींग वचना पूण तेणें सगळें डिटेल घातलां आनी दिलां। सो अशा पद्दतीन हें घडटा, हें अतिशय वायट आहा, हानिकारक आसा। कोऑपरेटीव सेक्टरान अशें जावंक जायना। कोऑपरेटीव सेक्टर जो आसा त्या सेक्टरान सगळ्यांक बरोबर घेवन वचपाक जाय, सगळ्याचें हित सांबाळपाक जाय। हांगा हांव 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 म्हणून काम जायना आनी करचें न्हू अशा तत्वाचो आमी सदींच तत्वाचेर राजकारण केलां, तत्वाचेर आमी चलता, आजूय चलता, आनी तें चलपाक जाय। आनी ताका लागून अश्यो ज्यो कितें गोश्टी घडटा हाची नोंद सरकारानूय घेवची अशी म्हाजी मागणी आसा। हें अशें फुडें केन्ना जावंक जायना म्हणून, कित्याक जर जे लोक आयज फुडें वचोंक सोदता, लिडरशीप करूंक सोदता, हायना म्हटल्यार तो पावणे 2-2 वर्सां चेअरमॅन आसलो तो, आनी हें सगळें आसतना जर तूं अशा पद्दतीन जर तुवें एनक्रोचमेंट करूंक सोदता खंयच्या हेजेर सिटाचेर, जाल्यार तें अतिशय वायट। आनी त्या हिशोबान लोकां पर्यंत ही म्हायती वचची म्हणून मुद्दम आमी हे आज तुमच्या समोर येयल्या। त्या लोकांक कळना, लोक फोन करता विचारता तुमचो चेअरमॅन बदललो, चेअरमॅन पुन्हा तोच जालो, कितें जालें कितें जालें। इट इज अ फॅक्ट। जेन्ना आमी नोटीस दिल्ले ऑफिशियली नो कन्सर्न मोशन, तेन्ना नोटीस दिल्या आसतना ड्युरींग द नोटीस पिरियड वन ऑफ द मेंबर फ्लायट आउटसायड द कंट्री, नोटीस दिल्या, नोटीस तेजी रिसीव्ड आहा, आपणाक पावल्या म्हणून, तरी जावन देशा भायर गेली आनी थंय मागीर ते 6 पातांनी जिखले। आतां कोण तरी पयर खंयच्या पेपरार येयलां, जीएम हॅज कम ऑन द रिकॉर्ड सेईंग दॅट शी हॅज नॉट called the meeting for electing the chairman earlier. Now she has given, which is submitted to the this AR on 24th of January, and the meeting will be held on 3rd, which is म्हणजे तुमच्या फुड्यान ते सांगता। आनी हांवें ताका लागून सांगलें की आमी ती गटाची मिटींग घेयना बार्देस बाजारान, म्हाजो कडेन गट ना, धर्म सोडून ताचो गट ना। ह्या बार्देस बाजारान जे डायरेक्टर आहा ते म्हाजे डायरेक्टर, ह्या बार्देस बाजारान जे शेअर होल्डर्स आहा ते म्हाजे शेअर होल्डर, हांव तेंचो सेवक, तेंचें काम करपाक। म्हाजो गट असना आनी म्हाका कसली इच्छाय ना। बार्देस बाजार बरो चलचो इतकेच म्हाजी इच्छा आसा। गोवा 365 खातीर नितीक्षा गांवकर, गौतमी गांवकर आनी मुजेफ शेख।